Adunay mga tao gyud nga gihatagan og gasa gyud sa ilang abilidad ingon man talento sa pito sa arte sama sa drawing, sculpture o ang pagka mga creative nini. Sama ninyo sa kinahan nga gihatagan og talento sa Ginoo nga makabuhat og mabalukon nga parol nga ginama sa mga recycled materials. Ang iyang ipakita nga abilidad nagawhag kanato nga mamahimo pang mapahimuslan ang mga recycled materials. Ingon man naghatag og solusyon sa pagmenos sa mga basura sa palibot. Atong sayran ang dugang detalye pinaagi ni ining report. Gipalambo ni Rella May Ponce usa ka inahan ang iyang creativity sa paghimo og mga parol. Kaniadto misuway lang siya paghimo og dakong parol pinaagi sa mga lata ug newspapers. Apan karon nag-level up na siya og lahi-lahi na ang mga disenyo nga iyang namugna. Ang sagad lang sa iyang mga gipamutang mga recycled materials. Sama ni ining mga plastic spoons, pinilo nga mga plastics ug mga plastic bottles. Ug aron mas monindot, iya kining gibutangan og glitters, Christmas balls o guban pang gikinahanglan. Mano-mano kining gipapilit o gibutangan og glitters ug ingunani na ang resulta. Last year gasugod. Duha ka bata na ako nag-eskwela nya. Gipapasok lantern. Nya nagustuhan sa mga maestra wala na lagi uli gipanghayo na. Apan gawas sa mga parol, may mga ginansili usab siya nga hinimo. May mga paper flowers usab. Og papel nga may snowman ang disenyo. Matud ni Rella nga mahiligon na siya sa arts kaniadto pa. Ug gani karon usa na kini sa iyang mga panikay-sikay. Dugay na jud ko kuan nga kamao jud ko ani kanaminani nga mga about arts nga na. Nya sa una wa pa ko'y time kay gagmay pa man ang mga bata pero karon ni todo-todo na ko. Uban ni Lian Singkulan ug Cleofer Lumayag, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.